हेलो गाइस देखंदु चकापादर नर्सरी देखंदु एपटे चकापादर नर्सरी करचंती देखंदु गछ बढ़िया सुंदर सुंदर है देखंदु देखंदु चकापादर नर्सरीटा केमती लगुच आपको कमेंट माध्यम कहे देखंदु देखंदु नर्सरी देखंदु देखंतु नर्सरी देखंतु चकापादर नर्सरी एटा एपटे लिंब गछ लगे एपटे करंज गछ लगे देखंतु करंज गछ लगे एपटे देखंतु आपण मान केमती लगुच करंज गछ देखंतु कमेंट माध्यम कहे एटा करंज गछ देखंतु बढ़िया चारा पकई देखंतु बढ़िया क्वालिटी अच्छी गछ एटा एपटे पूरा नर्सरी अच्छी पूरा सब देखंतु माटी सब बढ़िया सुंदर सुंदर गछ लगे एटा लिंब गछ जोटा कि जगन्नाथपुरी रे दारू से मूर्ति तैयार से गछटा एटा बढ़िया गछ लगे पटे बढ़िया प्लेस अच्छे देख करंज गछ बढ़िया सुंदर है देखो बढ़िया सुंदर है जगह देखो अच्छा कि भाई सब ये सागवानी गछ जाक पकईन कि भाई पकईन सागवानी आदर्श विद्यालय सेपटे देख ना इे पकई बोल देखी आई तो जन कही तो देखी जा एटा खाली किसी गछ ना एपटे बर्तमान देखो गछ एटा खाली लिंब गछ पकई एपटे तो ना बोधे एपटे चाकुंडा गछ सिस्टम पकई देखिए वीडियो गोटे लाइक करदे और शेयर करदे देख प्लेसटा सब एमती अच्छी गछ गछ चारा पकईबार देखो देखो गछ पूरा क्वालिटी पकई आ गछ अलग किसी पकई नहीं देखो एटा लिंबर आगुच लिंब बोले कहते देखो बढ़िया सुंदर सुंदर प्लेस अच्छी देखो बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर गछ लगे एपटे एटा रास्ता साइड साइड पर लगे बहुत बढ़िया सुंदर देखा आपण मैंने किए नापी चाहिए बोले कमेंट मध्यम कहे मत गछ आपण को पठेदेवी
ଗୋଟେ ଗଛର କିମତ ହେଉଛି 18 रुपीस ଓନ୍ଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାରା ପକା ହେଇଛି ସବୁ। ଏ ଗଛ ଟିକେ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଗଛଟା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଯାକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଚାରା ପକାଇଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗଛ ବି ଭଲ ଚାଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଚାରା ପକା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଛ ବି କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରା ପକା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାରା ପକା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାଉଁଶ ଗଛ ପକା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଭେରି କ୍ୱାଲିଟି। ଏପଟେ କରଞ୍ଜ ଗଛ ପକା ହେଇଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାଲିଆ ଲଙ୍କା ବି ପକା ହେଇଛି। हाँ कौन नाई आम आड़े लगे कहते तो से आमर ये बस्तिंगा गुड़ा गाँ ना कि सेपटे खोली तो देख से गछ थी हाँ कौ जाओ सुसुआ ये जाक ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଶାଗ ଆଣିକି ନହେଲେ ଏମିତି ଯେଉଁଟା ଫଳ ଜିନିଷ ହେବ କି ନହେଲେ କେଉଁଟା ସେଇ ଜାଗା ଲଗେଇଲେ ସିନା ହେବ। ସେପଟେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଗଛ ସରିଗଲାଣି। ଏପଟେ ବସ୍ତିଙ୍ଗା ପଟେ ପକେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ। ଭାଲିଆ ଲଙ୍କା ଏତିକିକା ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ କି? লিচু ଯାକ ବି ତ ପକାଏନି ନାଇଁ କି? লিচୁ ଯାକ ଫଳ ଜିନିଷ ବୋଲେ ଏଇଟା ଫଳ ଜିନିଷ ବୋଲେ ତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ଭାଲିଆ ଗଛ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଆମର। ହଁ ଏଇଟା କି ଏଇଟା ତ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଖାଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଯାକ ଖାଲି ଲଗା ହେଉଛି ଆଉ ନାଇଁ କି? ରୋଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କରାହବ ପରା। ଏଇଟା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ପରା। ହଁ ପବନ ଯେମିତି ପବନ ହବ ଭଲ ପବନ ବାୟୁ ଆଇବ ବର୍ଷା ଭଲ ବର୍ଷା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଯାକ ହଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲଗା ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ କାଟି କାଟି ସରାଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା। ହଁ ନହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି।